Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Today in this video we are going to learn future perfect continuous tense. आज के इस सबक में जो हम सीखने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक जितने असबाब हो चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखें। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर आप बिल्कुल बेसिक यानी शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर, ये देखिए, इस आई बटन पर क्लिक करके सभी असबाब तरतीबवार देखिए। अगर आपको इस लेसन का, इस सबक का PDF चाहिए तो 9334395982 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज कॉल्ड in Hindi पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल एंड इन हिंदी ज़माने मुस्तकबिल इस्तिमरारी मुकम्मल। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं। देखिए, फ्यूचर का मतलब क्या है? मुस्तकबिल, भविष्य काल, आने वाला समय। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? मुकम्मल। कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, करते रहना, होते रहना, बिन रुके। और टेंस का मतलब है टाइम। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टेंस में भविष्य काल के अंदर, ज़माने मुस्तकबिल में आने वाले समय के अंदर किसी काम का, किसी कार्य का मुसलसल, कंटिन्यूअसली, लगातार, बिन रुके करना या होना मालूम होता है। इस टेंस में ज़माने मुस्तकबिल के अंदर किसी कार्य का, किसी काम का, किसी वक्त मुतय्यना या गैर मुतय्यना से मुसलसल करना या होना मालूम होता है। वक्त का भी इसमें जिक्र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सुबह से लिख रही होगी। वो सुबह से लिख रही होगी, वो कल सुबह से लिख रही होगी। कब की बात हो रही है? फ्यूचर की। शी विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। शी विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से लिख रही होगी। वो जुमा के दिन से काम कर रहा होगा। He will have been working since Friday. He will have been working since Friday. ये फ्राइडे एक टाइम है, उसमें मॉर्निंग ये टाइम है। तो किसी टाइम से, किसी वक्त से किसी काम का मुसलसल लगातार करना या होना मालूम हो रहा है। मैं 2024 से वहाँ रह रहा हूँगा। 2024 से मैं वहाँ रह रहा हूँगा। 2024 ये क्या है? टाइम है। कब का टाइम है? फ्यूचर का है। आई विल हैव बीन लिविंग देयर सिंस 2024। वो बच्चा 2 घंटा से सो रहा होगा। दैट किड विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। दैट किड विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। वो बच्चा 2 घंटा से वहाँ सो रहा होगा। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? यानी इस टेंस का पहचान क्या है, कैसे पहचाने ट्रांसलेट करते हुए कि ये कौन सा टेंस में इसको ट्रांसलेट करना है। जब पहचान उर्दू या हिंदी तर्जमा के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह जैसे अल्फाज आए हिंदी या उर्दू तर्जमा के आखिर में, और उसमें टाइम का भी जिक्र हो, तो उसको ट्रांसलेट किस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस टेंस में विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। विल हैव बीन विथ ऑल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी फॉर्म, V4 यानी आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के आखिर में जब आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या होता है? फोर्थ फॉर्म। टाइम को बताने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस का इस्तेमाल करते हैं मुतय्यन टाइम के लिए और फॉर का गैर मुतय्यन टाइम के लिए। तो समझ गए? अब देखिए, सबसे पहले हमको बनाना है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसमें किसी काम का, किसी काम की करने या होने की खबर हो, या ना करने या ना होने की खबर हो, उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से किसी को लाना है, उसके बाद टाइम लिखेंगे। अगर सेंटेंस निगेटिव हो, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो नोट लगाएंगे, और नोट लाना है हमको विल के बाद।
کیونکہ اصل میں یہ ہیلپنگ ورب ول ہی ہے اور ول کے بعد ہی نوٹ لائیں گے. ہیلپنگ ورب کے بعد فوراً نوٹ لائیں گے. کون سے ہیلپنگ ورب کے بعد؟ ول کے بعد. ٹھیک ہے. دیکھیے فاطمہ اپریل سے قرآن پڑھ رہی ہوگی. فاطمہ سبجیکٹ ہے، قرآن پڑھنا یہ ورب ہے اور اپریل یہ ٹائم ہے. تو سب سے پہلے سبجیکٹ لائیں گے فاطمہ. ہیلپنگ ورب کیا لائیں گے؟ ول ہیو بین. ورب کیا ہے؟ ریسائٹ سے ریسائٹنگ، RECITE ریسائٹ پڑھنا. آبجیکٹ ہے قرآن، دا قرآن. سنس اپریل فاطمہ ول ہیو بین ریسائٹنگ دا قرآن سنس اپریل. فاطمہ اپریل سے قرآن پڑھ رہی ہوگی. ساجد 2 گھنٹے سے آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوگا. یہ ہے نیگیٹو. ساجد ول ناٹ ہیو بین ٹاکنگ وتھ یو فار 2 days. 2 دن سے. کیا ہے؟ 2 دن. ساجد 2 دن سے آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوگا. ساجد ول ناٹ ہیو بین ٹاکنگ وتھ یو فار 2 days. وہ فروری سے یہ کتاب نہیں پڑھ رہی ہوگی. She will not have been reading this book since February. تو فیبروری کیا ہے؟ ایک متعین ٹائم ہے. پورے ایئر میں، پورے سال میں ایک ہی مرتبہ فیبروری کا منتھ آتا ہے، اس لیے یہ ہے متعین. وہ لوگ 2 دن سے فٹ بال کھیل رہے ہوں گے. وہ لوگ 2 دن سے فٹ بال کھیل رہے ہوں گے. They will have been playing football for 2 days. They will have been playing for football for 2 days. وہ لوگ 2 دن سے فٹ بال کھیل رہے ہوں گے. اگلا ہے انٹروگیٹو سینٹینس یس نو. انٹروگیٹو سینٹینس یس نو کسے کہتے ہیں؟ ایسا سوال جس کا جواب ہاں یا نہیں میں پورا ہو جاتا ہے اور شروعات ہیلپنگ ورب سے ہوتی ہے. اسٹرکچر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ول لانا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ہیو بین پلس ورب کی فورتھ فارم آبجیکٹ، اس کے بعد سینس یا فارم میں سے کوئی ایک، پھر ٹائم. جیسے کیا فاطمہ 2 ہفتے سے قرآن پڑھ رہی ہوگی. ول فاطمہ ہیو بین ریسائٹنگ دا ہولی قرآن فار 2 weeks. ول فاطمہ ہیو بین ریسائٹنگ دا ہولی قرآن فار 2 weeks. 2 ہفتے سے. کیا وہ جمعرات سے نہیں پڑھا رہے ہوں گے؟ Will he not have been teaching since Thursday? Will he not have been teaching since Thursday? کیا وہ جمعرات کے دن سے نہیں پڑھا رہے ہوں گے؟ کیا میں کل سے آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں گا؟ کیا میں کل سے آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں گا. Will I not have been talking with you since tomorrow? کل سے. آنے والا کل کو کہتے ہیں tomorrow. Will I not have been talking with you since tomorrow? کیا میں کل سے تمہارے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں گا. یہ ہے نیگیٹو سینٹینس. تو نوٹ کہاں لائیں؟ سبجیکٹ کے بعد. اگلا ہے انٹروگیٹو سینٹینس وتھ WH ورڈ. انٹروگیٹو سینٹینس وتھ WH ورڈ کسے کہتے ہیں؟ ایسا سوال جس کی شروعات WH ورڈ سے ہو اور جواب یس یا نو میں پورا نہ ہو. اسٹرکچر ہے WH ورڈ پلس ول پلس سبجیکٹ، اس کے بعد ہیو بین، پھر ورب کی فورتھ فارم پلس آبجیکٹ، اس کے بعد سنس یا فور میں سے کوئی ایک، اس کے بعد ٹائم لکھنا ہے. جیسے وہ 2 دن سے تیرا انتظار کیوں کر رہی ہوگی. وہ 2 دن سے تیرا انتظار کیوں کر رہی ہوگی. کیوں کے لیے وائی. اس کے بعد ہیلپنگ ورب ول، سبجیکٹ شی، ہیو بین سیکنڈ ہیلپنگ ورب. ویٹنگ فار یو، ویٹ سے ویٹ یعنی انتظار کرنا، ویٹ سے ویٹنگ، فار یو فار 2 days 2 دن سے. وائی ول شی ہیو بین ویٹنگ فار یو سنس فار 2 days. وہ 2 دن سے تیرا انتظار کیوں کر رہی ہوگی. وہ لوگ کل سے کیوں کھیل رہے ہوں گے. Why will they have been playing since tomorrow? Why will they have been playing since tomorrow? وہ لوگ کل سے کیوں کھیل رہے ہوں گے. میں 2 دن سے تم کو کیوں نہیں دیکھتا رہوں گا. دیکھ رہا ہوں گا، دیکھتا رہوں گا. Why will I not have been looking at you for 2 days? Why will I not have been looking at you for 2 days? میں 2 دن سے تم کو کیوں نہیں دیکھتا رہوں گا. تو یہ ہے انٹروگیٹو سینٹینس وتھ WH ورڈ. آگے ایک ہی ورب سے سارے سینٹینسز کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے افرمیٹو سینٹینس.
I will have been teaching since 2024. मैं 2024 से सिखा रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा. I will not have been teaching since 2024. मैं 2024 से नहीं सिखा रहा हूँगा. ये दोनों है assertive sentence. Will I have been teaching since 2024? क्या मैं 2024 से सिखा रहा हूँगा. Will I not have been teaching since 2024? क्या मैं 2024 से नहीं सिखा रहा हूँगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस yes no है ये दोनों. Why will I have been teaching since 2024? मैं 2024 से क्यों सिखा रहा हूँगा. Why will I not have been teaching since 2024? मैं 2024 से क्यों नहीं सिखा रहा हूँगा. तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो, इंट्रोगेटिव, और ये वाला अभी इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव है. यह है WH वर्ड का. उम्मीद है समझ में आ गया होगा. तो स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर्स को याद करने के लिए इस तरह करके किसी भी वर्ब से हर तरह ये 6 तरह के सेंटेंसेस बनाइए. किसी भी वर्ब को उठाइए और बनाना शुरू करिए. इस तरह से आपको सेंटेंसेस को याद रखना आसान होगा. मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये अंदाज़ आपको कैसा लगा. चलिए फिर मिलेंगे अगले लेसन में. अस्सलाम वालेकुम.